Ini bukti pertama tong nesa. Ani bukti bawa ya. Angkai ani Komalpuro ani peta program tu. Ani Komalpuro program tu go. Abo ani setting program. Ani godono. Ani office hote. Ani ekta program tu go. Program no faitani boro boy angor malai pita. Tika. Tika boro ano saka. Cuno kita help kaji ni. Swabhabik. Abo to ono kono beparia. Heh. Abo ছাত্ররংনি ব্যাপার হইকাই जों आबनो অন্তত বড় সম্মান দিনা চাং নাই ছাত্ররংনকে जों সম্মান মারে নাই শিক্ষা জগত বড় যদি জগা সগৈ মানি দিয়াকাই आ जाति कमाय थानाय सर जों ननो साइमाखा नोंबो खवायनि कायसे आमसानि बरकै आ खवायनि न कायसे स्कुल आगेव परिवि थांजाय आ नों जराबो ताबुनि जराबो हालक बाहाय तंमानि आ नों जराबो गे ताबुनि अ जरानि अ हालक नुगै निनि खाव ताम बाहाय मा तंखा आं आनि खा बेलाय योगि न कक सावो आं 67 एवं 67 66 66 निसिमी आरो आं दंमानि खवायो 69 नाव काय जों परीक्षा फाइनाल कंकनि फैगा आ समयो आ जगत बाय टाउन जगत अनेक फेलाय थाका थिका आफुरु अंके बरनि संकाबो जों बाय टोटल कासा कासि खवाय टाउन बेलाय खवाय शहर बेलाय कतरमा आयं गय सबाना हाजुक तला yang bahasuk tolangkai kuai belai borok kobangma melecungmo muya sanai kobangma borok tugu a somoyo diprasarok ta muya sanai rok borok kobangma tugu o jagao a somoyo boroni borok bai chung kasakasi gana ngo saman saman chung tutui amoni bagai afuru chungno sonmani ma tugu a somoyo chungno belai muya sanai ro sonman mi tugu chung to football bo tungu khela bo tungu a somoyo chungno bolai onek borok रेस्टुरेंट दु ताबुक नि बुरा आंगय बाक्सा तंनाय रक बर जत साइमानो जोंनो जोंकुनो बर बाय बेमान खाया आ समयो अबनि बागै तिनि जे बरक जे सामानि कक परीक्षा रिना थांतानि बरक बियार बोतल बाय बुजाका स्कुल कलेज एवं प्लस फातानि बरक बुखा अब बेलाय अननाय अबनो टोटली प्रशासन जदि खुवाय प्रशासन जदि बंद खायाकाय खुवायनो रुकिनान खूब कक तुनाय अब आनी कक सर এই সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোয়াইবাসীদের প্রতি আপনার কি বার্তা থাকবে বাংলাতে প্লিজ এখনো আমাদের লোক एफआईआर जो आपने किया था वो एक्सेप्ट हुआ है, रिसिप्ट कॉपी भी दिया गया है। मैंने एमएलए सर को भी ये बात बोला, उनका प्रूफ वो आपके स्टूडेंट लीडर को पता है। केस रजिस्टर भी हुआ है, आप इंटरनेट पे देख सकते हो। अरेस्ट भी हुआ हमारे सामने क्यों अरेस्ट नहीं किया? अच्छा तब अरेस्ट तो एक प्रोसीड्यूर होता है ना, तो आपके लीडर को पता है, उनका फोटो भी है, आपके लीडर से फोटो भी हमें भी दिखा दो। अच्छा
itu onek meter isu kotor thaka bosai klangkha tini simio ma hayang teng lak security bojotono tight khaine hini police robo tongnai nongaro taw college ni baire sob somoy police kaisa gari tongnai no কোনো problem khai sadi te nong dorgar nahi sanni namar unarok di bin namar san narok di kun ga bono direct phone khai di action na hayang kai afuro tebo an suno to sadi no tapore sungtebo saka authority ni bongno sanai tabuk se jorotei nong no sung nong no council board degote khainan bage sung abono ba ang sai kabujak কিন্তু ম্যাডাম সাবো আমি তো আংকাকে বুঝিয়াখো আং নায়াকো তারপরে নংনো সানাই হিনি তখন নংনো সঙ্গেসে মানসা जों খারিনান বাগেন চেষ্টা খাইনাই দো ओंखाय ताबुक एग्जाम मारियाबो बर एग्जाम तो तेसा मारिनाय जे कागज खबा खा बर एग्जाम जे कागज खबा बर कागज बंगते सामरिन व्यवस्था खायानो टिआइसेन नयतन खायानो असमान पाइले हायदा जतना हायमान गारि सारना हामबाय बते पुलिस ताबुक ते कोन सालन तंखांगे जोंगाय माथा थां कक सालेनो ताबुक दै नरक तो कामके बुजिया खनो जाय थांते बुजलायन बाक जों किसा लामा याकर लाइसबनो डिमांड थिनाय कलेज के बिसिङै जे गुणगरमानि अब बरफ सप्रेम पुलिस प्रदेश लैनाय मासाव बाय नो टीएसयू प्रग्राम मीटिंग खालायनाय जत बिसिङै खालायनाय आरो दंनि बागै सानो वानाया पीसफुल खाय बरतरनाय ओंगै जत बंनि फ्रेन्ड्स तो कय सालायगा तिनि गेम मेग्राव कगरिखा ताय उलकपुरा मिया जेउ जे तिनि बरफ खादन को नाय बंनो पतिनि व्यवस्था बरफ रागना व्यवस्था खालायनाय लांग बायसि बरफ बाय বাইরে আমার যতনা এরেস্ট নাই का और বাইরে नि बरक ताब के वो मा हाबलाक उनका इंटरनल एग्जाम हो जाएगा उनका भी व्यवस्था डीएम मैडम कर चुके हैं तो आप लोग आराम से रहिए एंजॉय कीजिए कॉलेज लाइफ को और आगे से कुछ भी प्रॉब्लम हो अगर हमारे पुलिसकर्मी जो बाहर रहेंगे कॉलेज से उनसे नहीं हो पा रहा डायरेक्टली ओसी या एसडीपीओ को डायरेक्टली कॉल कीजिए ठीक है दोबारा ऐसा नहीं होगा इसीलिए तो पीस मीटिंग हुआ है दोबारा ऐसा नहीं होगा दोनों तरफ से पूरा एकदम मिल बैठ के ये पूरा खत्म हो एबीवीपी और आप তোমরা আমাদের ছোট ভাইয়ের মতো তোমরা আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই তোমার কষ্ট আমারও কষ্ট আমার কষ্ট তোমারও কষ্ট তো ওই দিন যে কলেজে যে ঘটনা হয়েছে এটার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করি এটা না হইলেই ভালো হইত আমরা সবাই এই যে ওনাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করছি আমরা এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করি এখন আমি বড় ভাই কোনো দোষ করলে আমার মাইরে লেবানি তোমরাও আমার ভাই তো আমি কমু তোমরা রাস্তা উপরত উঠাও কালকের থেকে মাথা উঁচু করে মন খুললা কলেজে যাও কেউ যদি কিছু কয় আমরা জানাও আর আশা করি কেউ কিছু কইতো না তোমরা স্বাধীনভাবে কলেজ লাইফ এনজয় করো কোনো প্রবলেম হইলে আমরা জানাও তারপরে গার্জেনরা গেছে এখানে একটা বিশ্রী ঘটনা হয়েছে এর জন্য ওইখানে মিটিংয়েও আমরা কইতাছি তোমরার কাছে আমরাও কলেজে পড়ছি এখানে আমরা নিজেরা লজ্জিত তোমরা এটারে অন্যভাবে নিও না ত্রিপুরা রাজ্যে তোমরা আমরা সবাই মিলা একে অপরের সুখ দুঃখের সাথী এদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বলো ভাইয়ের মতো হ্যাঁ তোমরা দয়া কইরা আমি তোমাদের বড় হই ছোট হই তোমরার কাছে আমরা করজোরে প্রার্থনা করতেছি তোমরা অবস্থা উঠা ঠিক আছে নি ঠিক আছে হ্যাঁ ছাত্র আমি তোমার ভাই কইয়া কইতাছি এরপরে কোনো রাগ থাকে कॉलेज का लेके जो आपने बात किया है तो आप क्या सोल्यूशन में आए तो आप सबको पता है दशरथ देव कॉलेज में एक दो खड़ना हुआ था वो होना नहीं था अनफॉर्चुनेटली वो हो गया है तो दोनों तरफ से स्टूडेंट लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स थे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे हम लोग एसपी साहब का चेयरमैनशिप में आज यहाँ पे मीटिंग किया था और जितना भी वो जो बाइगॉन्स है उसको बाइगॉन्स रखना चाहिए
अभी से दोनों तरफ से एश्योरेंस मिला है कि और से कोई सिक्योरिटी का ब्रीच नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह वहाँ पे हमारा नज़र रखेगा। जो सेंसिटिव टाइम है तो इसलिए ये कॉलेज के बाहर पेट्रोलिंग रहेगा सेफ्टी के लिए। और जो बच्चा वो इशू के वजह से जो एग्ज़ाम नहीं दे पाया उन लोगों के लिए एक दूसरा डेट में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो केस लिया है वो उसका तरफ से चलेगा। और बाकी जो अभी हम लोग सीरियसली ले रहे हैं क्योंकि बच्चों का फ्यूचर भी इन्वॉल्व है, तो अभी से कोई भी घटना होगा तो उसको हम लोग सीरियसली टैकल किया जाएगा। যে নরকনি গঠননি তুই যে তিনি ব্লক যে আসুকমানি পরে ম্যাডাম সঙ্গে যে যে পক্ষনি তুই দরবার মানে অমনি তুই তাবুক প্রতিহাই সলিউশন খা তাম তাম নরকম গছিনা খা যে তাবুক লামা দা টিসা কাসুমানি যে টিসার না দাদা সলিউশন তো আমা হাই খা যে চিনি তাবুক চিনি ম্যাডাম তোমারা আমি এসাই দিছি তখন এসন তো না থাকে যে ও এরিয়া যে নাইকা তো থাকে ফাইনালি পরে আমরা কম খা যে তাবুক এক্সাম আর যে বন্ধ এক্সাম দিনাই সিকিউরিটি বং যে দিবান সব পুরা টাইট খেলো দিনাই তারপরে ওরা চিনি আগে বড় বড় এই যে নায়ক ওয়াই বাই যে বাকি বড় বড় বাং বড় বড় রিকাম হাইতে লাগ না কাম করতে কত মুশকিল সামনে পরে তাবুক তে চিনি থেকে বঙ্গ দিবান যে বাং করতে খায় খায় আমার কিন্তু তো খাইবাং লাগ ম্যাডাম টাইম দিই বঙ্গ বড় লাভ সাজা কম করতে এখন না নাম বাকি সব দিতে পারিবান বাকি আমি তো তাবুক লাইলি আছে আমি নেক্সট টাইম খাই না এখন মোটামুটি তাবুক ও সলিউশন মানে পরে তাবো আপনার সঙ্গে লামা কাজ যে কাসুকি তমন আমা টিসার দিছি না তাবো তাবুক আমি যত পকড়ায় ঠিক আছে কক সুংনা মুসুক মাখায় না একটা না এবিপি তাদেরকে একজন কোয়েশ্চন করতে পারি। হ্যাঁ এখন কোয়েশ্চন হলো এরকম, নেক্সট টাইমে যে আপনারা কোনো একটা মানে তাদেরকে কোনো কথা দিছিনি যে এবিপি আর টিআইসে মিলা এই কলেজে কাজ করুন, কোনো একটা আপনার পক্ষ থেকে কোনো একটা মানে কথা দেওয়া হয়েছে তাদেরকে? একদম ভিতরের মধ্যে আমাদের এসপি ম্যাডাম আর এসপি স্যার এবং ডিএম ম্যাডাম ছিল। তো যে ঘটনাটা গত 6 তারিখ হয়েছিল সত্যি সেটা নিন্দনীয়, যার তরফ থেকে হয়েছে সেটা সত্যি খারাপজনক ঘটনা। কারণ এই ঘটনা আগামী দিন ত্রিপুরা যে ঘটবে এটা এবিপি না আমার টিএসএফ অর্গানাইজেশন যাবে। তাই আমরা দুজন মিলে আমরা একত্রিত হয়েছি যে আমরা আগামী দিন কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে এইসব ধরনের ঘটনার জন্য আমরা প্রায়োরিটি দেবো না। হোক এবিপি তরফ থেকে হোক টিএসএফ তরফ থেকে আমরা দুজনে মিলেই বন্ধুত্ব আমরা ক্যাম্পাস চালাবো এবং ক্যাম্পাসের মধ্যে আমরা শুধু এডুকেশন চলবে। হ্যাঁ, কোনো ধরনের এক্সট্রা কোনো ইস্যু নিয়ে সেখানে বিবাদ সৃষ্টি হয় তাহলে আমাদের মধ্যেই সেটা বসে সলিউশন করা হবে। এই আমরা আজকে আশ্বাস দিয়েছি। আপনার পরিচয়? আমার নাম সঞ্জিত শাহ, এবিপি রাজ্য সম্পাদক।